بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس فور پی ایم ایس 2025 ایسے پیپر اور جو اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کا فیز 2 ہونا ہے اس میں بھی ایسے پیپر ہے، تو یہ تمام ٹاپکس اس پیپر کے لیے بھی اہم ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پی ایم ایس بھی پی پی ایس سی کے تھرو ہوتا ہے اور اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کا جو پیپر ہو رہے ہیں وہ بھی پی پی ایس سی کے تھرو ہی ہیں، تو ان دونوں ایسیز کے لیے سیم تھیمز آپ نے پریپیئر کرنی ہیں۔ تقریباً ایک ہی جتنے ٹاپکس آپ کو پیپر میں گیون ہوں گے، 5 سے 6، اور ان میں سے ایک آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ پی ایم ایس کے لیے بھی اور اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کے لیے بھی جو ٹائم آپ کو پیپر میں گیون ہوگا وہ 2 گھنٹے کا ہوتا ہے اور منیمم 1500 ورڈز کا آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ آؤٹ لائن جنریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایسے لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ ہیڈنگز۔ اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کا جو فیز 1 ہوا تھا جس میں جی کے اور لا کا پیپر تھا وہ رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے، تو جن اسٹوڈنٹس نے بھی پاس کیا ہے وہ نیکسٹ فیز کی تیاری جو ہے وہ اپنی جاری رکھیں۔ پی پی ایس سی کسی بھی ٹائم اناؤنس کر سکتا ہے نیکسٹ فیز۔ اس کے علاوہ جو پی ایم ایس جی کے ہے وہ بھی اس منتھ کے اینڈ تک ایکسپیکٹڈ ہے، اور رزلٹ جب بھی آتا ہے جو اسٹوڈنٹس بھی 40 یا 40+ مارکس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ نیکسٹ فیز کی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں، کیونکہ آپ نے 11 سبجیکٹ کی تیاری کرنی ہے اور ٹائم آپ لوگوں کے پاس کم ہوگا۔ اب جو امپورٹنٹ ایسے ٹاپکس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایجوکیشن کی تھیم ہمیشہ سے اہم ہے اور پی ایم ایس کا جو ایسے سلیبس ہے اس میں بھی یہ تھیم مینشنڈ ہے، تو اس میں جو ٹاپکس آپ نے کرنے ہیں ان میں ایجوکیشن ان پاکستان ہیز فیلڈ ٹو اچیو ایفیشینٹ ہیومن ریسورس۔ نیکسٹ ٹاپک پرابلمس آف ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان۔ اس کے بعد کین دی سنگل نیشنل کریکولم پیو دا وے فار ڈیزائرڈ آئیڈیولوجیکل انٹیگریشن۔ نیکسٹ امپیکٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی آن پاکستان ایجوکیشنل کمپلیکشن۔ اس کے بعد ہے سوشل اسٹیریوٹائپس رادر دین اکنامک فیکٹرز آر بیریئرز ان فیمیل ایجوکیشن۔ نیکسٹ ٹاپک ہے آن لائن لرننگ از ناٹ اونلی کنوینئنٹ بٹ آفن مور افیکٹو دین ٹریڈیشنل کلاس روم انسٹرکشن۔ نیکسٹ اکانومی ہے پاکستانز انفارمل اکانومی دی وے فارورڈ، آئی ایم ایف بیل آؤٹس، روڈز ٹو اسٹیبلٹی اور ریسیپیز فار ڈیزاسٹر، نیو وار فرنٹس لائے ان اکنامک زونز۔ اس کے بعد ہے انرجی کرائسس ان پاکستان، اٹس کازز اینڈ کانسیکوینسز۔ اکنامک پراسپیرٹی آف اے نیشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا لیول آف لٹریسی ان اٹ۔ ریئل ڈیولپمنٹ شوڈ ٹرانسفارم پیپلز لائفز، ناٹ جسٹ اکنامک اسٹیٹسٹکس۔ نیکسٹ ہے پروموشن آف ٹیکس کلچر ان پاکستان، پرسپیکٹو، پروسپیکٹس اینڈ چیلنجز۔ پاکستان از رچ ان نیچرل ریسورسز بٹ ویری پور ان دیئر مینجمنٹ۔ نیکسٹ فارن پالیسی آف پاکستان، ایشوز، چیلنجز اینڈ وے فارورڈ، گلوبل پاور ڈائنامکس اینڈ پاکستان's فارن پالیسی، پاکستان اینڈ فیوچر آف کشمیر کاز، اکنامک ڈپلومیسی ایز دی کارنر اسٹون آف پاکستان's فارن پالیسی ان دی 21st century، Pakistan's role in the multipolar world, navigating the US-China rivalry, the UN as an ineffective forum for resolving long-standing disputes, climate diplomacy, a new frontier for Pakistan's international relations, future of Pak-Afghan relations, terrorism as a challenge to regional security and diplomatic stability, crisis of good governance in Pakistan, need for reforms and institution building, bureaucracy doldrums, why reforms are the need of the hour, will rule of law always remain an impracticable myth in our country, corruption and its role in undermining governance from perception to reality, local government, the missing link in Pakistan's democratic structure, digital governance, the gateway to transparency and accountability. All humans are born equal in dignity and rights, but they are in shackles everywhere. The state of women's rights in Pakistan, progress and persistent challenges, rights of minorities in Pakistan, issues, solutions and constitutional promise. Freedom of expression is the cornerstone of a democratic society. Then gender equality is a myth. Rule of law is the foundation of a civilized society. The role of technology in modern law enforcement and crime detection.
floods in Punjab in 2025 causes, effects and solutions, youth bulge in Pakistan, a demographic dividend और a demographic bomb। अब ये लास्ट वाला टॉपिक जो है ना, ये आया CSS के 2026 के ऐसे पेपर में। अब स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा आसान समझा है और ज़्यादातर इसको अटैम्प्ट भी करके आए हैं। लेकिन अगर आप CSS में ये इसी तरह से आया हुआ था यूथ बल्ज, इसमें कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। तो जब पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात हो रही है। जो स्टूडेंट्स भी इसको पाकिस्तान स्पेसिफिक अटैम्प्ट करके आए हैं तो उन्होंने इसको गलत परसीव किया है। अमूमन इस टॉपिक को पढ़ते ही पाकिस्तान का इसलिए दिमाग में आता है क्योंकि यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन जो है वो उसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एग्ज़ामिनर ने कहीं पर भी पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया था। तो जब मेंशन नहीं किया तो उस टाइम पर आपने ओवरऑल बात करनी होती है, सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक आप उसको अटैम्प्ट नहीं करते। ये तमाम ऐसे टॉपिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं 38, ये डिटेल आउटलाइन के साथ, और आउटलाइन के बाद फिर कंप्लीट ऐसे विद प्रॉपर एग्जांपल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स सॉल्व हुए हुए अवेलेबल हैं। अगर किसी को चाहिए हैं ये ऐसे के नोट्स तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उसके थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप ये नोट्स जो है वो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट आपने सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही करना है और काइंडली मिस कॉल्स और कॉल्स वगैरह को अवॉइड किया करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे का कंटेंट हम किस तरह से ढूंढें और उसको कहाँ से पढ़ें, तो सपोज़ कर लें कि आपने इनफॉर्मल इकोनॉमी को आज स्टडी करना है, तो आप यहाँ पर क्रोम में आकर लिखें इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान डॉन आर्टिकल्स। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, डॉन के पढ़ना चाहते हैं तो डॉन आर्टिकल्स लिखते हैं, द न्यूज़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप उस न्यूज़पेपर का नाम लिखते हैं, एक्सप्रेस, ट्रिब्यून का लिखते हैं, कोई भी जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आपके सामने आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर लिखा है इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान डॉन आर्टिकल्स, तो मेरे पास यहाँ पर ये शो हो रहे हैं इन डिफेंस ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी, देन इनफॉर्मल इकोनॉमी, स्पेस फॉर इनफॉर्मल इकोनॉमी, डॉक्यूमेंटिंग द इनफॉर्मल इकोनॉमी, पाकिस्तान अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, बेनिफिट और बर्डन। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे जिस भी टॉपिक को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से आप रेलिवेंट फैक्ट्स के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ, डिफरेंट राइटर्स की ओपिनियंस और रीसेंट डाटा आपके पास आ जाएगा। ये एक तरीका है ऐसे का मटेरियल कलेक्ट करने का। तो आप खुद से इस तरह से ऐसे का जो मटेरियल है वो कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक टॉपिक को आपने पढ़ना होता है, समझना होता है और फिर लिखना आपने उसको अपनी वर्डिंग में है, और ऐसे का जो स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्म में आपने खुद लेकर आना है। ये जो आर्टिकल्स हैं ये ऑफ कोर्स ऐसे के स्ट्रक्चर की फॉर्म में तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। आपने जस्ट एक टॉपिक की क्लैरिटी लेनी है, उसको समझना है, उसका बैकग्राउंड देखना है, उसके कंसेप्ट्स लेने हैं और मेन पॉइंट्स आप अपने पास आर्टिकल पढ़ते हुए लिखते जाएंगे। और बाद में जब आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ऐसे लिखते हैं तो उसको आप जो डाटा आपने कलेक्ट किया होगा उसको आउटलाइन की फॉर्म में लेकर आएंगे, जो एग्जैक्ट टॉपिक होगा उसकी फॉर्म में, और उसके बाद जो है वो ऐसे की स्ट्रक्चर की बेस पर ही आप अपना कंप्लीट ऐसे लिखेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, बाकी बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन। तो वो बाकी सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस की हैं। हम आज सिर्फ ऐसे के मटेरियल की बात कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रही होती है कि ऐसे के लिए हम मटेरियल कहाँ से लें, कहाँ से कलेक्ट करें, किस तरह से पढ़ें। तो ये एक तरीका है ऐसे का मटेरियल कलेक्ट करने का और पढ़ने का। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही हो। नोट्स अगर आपको चाहिए हैं इन तमाम टॉपिक्स के जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आज की इस वीडियो में, तो जो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और PMS के जो बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन है, उर्दू प्रेसियन कंपोजिशन, इस्लामियात इन उर्दू एंड पाकिस्तान स्टडीज़, इन सब के PDF में नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं PMS में, उनमें से सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, फ़िलॉसफी और एजुकेशन, इन सारे सब्जेक्ट्स के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नोट्स अवेलेबल हैं। सो ऑप्शनल में ये सब्जेक्ट्स हैं और कंपलसरी में सारों के अवेलेबल हैं। बाकी इन नोट्स की डिटेल वगैरह, सैम्पल और इनकी प्राइस सर आपको प्रोवाइड कर देंगे। काइंडली जो टाइम मेंशन किया गया है उसी के दौरान कांटेक्ट किया करें,
اس کے بعد اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو نیکسٹ ڈے کا ویٹ کرنا پڑے گا. 8 AM to 8 PM یہ ٹائمنگ ہے. اسی ٹائمنگ کے اندر آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے. دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو. اگر آپ اسی طرح کے اور لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.